जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास रऊफ, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है बड़ी अहम स्टोरी है। पूरा मुल्क जो है इसमें इस वक्त उसको डिस्कशन भी कर रहा है, उस पर बातचीत भी हो रही है। और ये स्टोरी शुरू की थी नवाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने 2 हफ्ते पहले मेरा ख्याल APC से उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा था कि जब यहाँ पे धरने दिए गए थे, इमरान खान साहब ने धरने दिए गए थे, तो उस वक्त के DGIS जो थे, उनका नाम जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान साहब यहाँ धरना करने आ रहे थे, कादरी साहब भी साथ थे। सो उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि आप इस्तीफ़ा दें। उन्होंने लिंक किया था इमरान खान साहब को और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। शायद ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे और इनकी कोशिश थी कि ये सड़कों पे बंदे ला के धरने दिलवा के मुझसे इस्तीफ़ा दे दें। ये उन्होंने बात की। अच्छा, ये बात कोई ऐसी कोई नई नहीं थी अगर मुझसे पूछे, क्योंकि पहले भी ये बातें होती रही थी, इधर उधर से हो रही थी, इस ज़राए से हो रही थी, किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने बता दिया, कोई वज़ीर के ज़रिए कोई आते जाते थोड़ी सी बात करवा दी। सो इट वॉज़ इन द एयर। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ये खुद उन्होंने बात की या उसको कन्फर्म किया तो ये बड़ी खबर थी। एक वो कहते हैं किसी पे इल्ज़ाम लग जाए और चीज़ होती है, लेकिन जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगे जब उसको वो मान ले, इतराफ़ कर दे या खुद उसको आके तस्लीम करे, तो वो बड़ी खबर समझी जाती है। सो जब ये उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनाब कि मेरे पास वाकई आए थे, सॉरी कि मुझसे वाकई मांगा गया था इस्तीफ़ा, तो मेरा ख्याल है बड़ी इस पर डिबेट शुरू हो गई, इस पर कॉलम्स लिखे गए, इस पर TV शोज़ हुए, इस पर वीलॉग्स हमने भी किए, तमाम लोगों ने किए कि कैसे एक आपके महतहत जो हैं, जो आपके अंडर सर्व करते हैं, वो आपसे इस्तीफ़ा आके मांग सकते हैं या आपको कह सकते हैं इस्तीफ़ा दें। अगर आपको याद हो, इस पर उन्होंने इमरान खान साहब ने नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू दिया, बड़ा उन्होंने इंतहा स्ट्रॉन्ग किस्म के वर्ड्स यूज़ किए कि कैसे हो सकता है कि कोई आपका DGIS आपसे इस्तीफ़ा मांगने आया है, आपका महतहत है, और आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। बल्कि इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक दावा किया, तो पता है आपको वो दावा ही होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं तो उनको डिसमिस कर देता, अपने उसको DGIS को, जिसको मैंने अपॉइंट किया, वो कैसे आके मुझसे इस्तीफ़ा मांग सकता है। आप उसको जाएँ, वो कहते हैं ना कि ये होना तो ऐसे ही चाहिए कि आपके जो मातहत हैं, जिनको आप अपॉइंट करते हैं, वो चाहे आपका आर्मी चीफ हो, DGIS हो, या उसका DGFIA हो, या बाकी यहाँ पे जितने भी बड़े ना उस पर ओहदों पे हों, तमाम सरकार की मुलाजमत में आते हैं, तो वो कैसे जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनसे इस्तीफ़ा मांग सकते हैं। सो बात तो इमरान खान साहब सही कह रहे थे, लेकिन हकीकत साफ ज़रा पाकिस्तान जैसे मुल्क में उस पर डिफरेंट होती है। सो उस पर डिबेट हुई और इमरान खान साहब ने खासा उस पर उन्होंने, वो कहते हैं ना कि खासी उन्होंने, ये आप कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब को सुनाई। और यहाँ तक शायद उनका मकसद था लोगों को बताना और मीडिया को कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इनको इतनी जरूरत नहीं हुई कि इनसे इस्तीफ़ा मांगा गया। मांगने वाले भी इनके महतहत थे, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था, और इनसे इतनी जरूरत नहीं हुई कि कार्रवाई कर सकते कि अगर ये था ये बात, तो उनको डिसमिस करते और उनकी जगह नया DGIS लाते। इमरान खान साहब की बात यहाँ तक, जैसे मैंने कहा, कागजात की हद तक, ला की हद तक तो ठीक है, खैर इस पर खामोशी रही। और इस पर मैंने भी, आपको याद होगा, कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने वीलॉग किया था, जिसमें मैंने बड़ा तफसील से बताया था कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और उन जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने एक पाकिस्तान की अहम शख्सियत जो है, उन्होंने उनको ये कहा था कि आप नवाज शरीफ साहब के पास जाएं और उन्हें ये मैसेज मेरा डिलीवर करें कि मियाँ साहब, ये मुल्क में अनारकी फैल रही है, यहाँ सड़कों पे हंगामे हो रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरा मुल्क एक तरह का जैम होकर रह गया, तो आप ऐसे करें, इस्तीफ़ा दे दें। तो मैंने इशारे के नौए में मैं आपको बताया भी था कि वो शख्सियत कौन थी जिसको उन्होंने मैसेज के लिए यूज़ किया था। आज मैं आपको उनका नाम बता सकता हूँ, क्योंकि और पूरी अथॉरिटी के साथ बता सकता हूँ। उनका नाम है मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब को पूरा मुल्क जानता है, पूरा ये पाकिस्तान जानता है कि मलिक रियाज साहब कौन है। तो उनको भेजा गया था कि आप जाएं और उन नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज दें कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और मैं उसकी डिटेल पहले भी बताई थी, लेकिन थोड़ी सी रिकाउंट भी कर दूंगा। आज मेरी मलिक रियाज साहब से उनसे गुफ्तगू हुई है, मेरी बात हुई है उनसे, मलिक रियाज साहब से। मैंने एग्जैक्टली यही बातें जो आपके साथ में कर रहा हूँ वही उनसे की हैं कि मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मलिक साहब ये मैसेज जो है उन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक आप लेके गए थे नवाज शरीफ साहब से। आपने कहा था कि वो कह रहे हैं कि आप उस पर इस्तीफ़ा दें। मलिक साहब ने इसमें मुझे क्या बताया है वो मैं आपके साथ 1 मिनट में मैं उसके बाद शेयर करता हूँ। ये उसकी वजह ये बनी है कि मैं शायद इस पर हो सकता है मलिक रियाज साहब से रब्ता ना करता, या इस पर आज हमारे कुलीग रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी एक स्टोरी छपी है उसमें न्यूज़ में, उन्होंने बात किया। ऊपर रिपोर्टर तो उसमें रहते हैं, हम सारे उस खबर की तलाश में रहते हैं। तो अंसार ने बड़ा राइटली उन्होंने कंटेक्ट किया जनरल ज़हीरुल इस्लाम से कि जी आपके बारे में नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आपने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था
ان کا انٹرویو چھپا ہے آج اس میں نیوز میں، ویری انپورٹنٹ انٹرویو، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا جو میرا خیال ہے اس میں ریفرنگ مائی ویلاگ جس میں نے یہ بریک کیا تھا کہ بیسیکلی انہوں نے یہ کسی بڑے آدمی کو ایک پراپرٹی ٹیکون کو بھیجا تھا کہ آپ جو ہیں تھرڈ پرسن اس میں انوالو تھا، تو انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا انصار نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کوئی اس پہ کوئی تھرڈ پرسن جو ہے اس کو بھیجا تھا، کسی کے ذریعے میسج بھیجا تھا، اس کا بھی انہوں نے ڈینائل کی ہے اس نے جنرل ظہیر نے، انہوں نے کہا جی میں نے کسی کو نہیں بھیجا تھا، نہ میں نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا، نہ میں نے کسی کو ان کے پاس بھیجا تھا. سو ٹوٹل انہوں نے ان کے نواز شریف صاحب کے نریشن کی انہوں نے ڈینائل کی ہے کہ ایسا بالکل نہیں. وہاں انہوں نے کہا جو انصار کے اس میں انٹرویو میں کہ ہاں یہ ضرور تھا کہ میں نواز شریف صاحب کو تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ ایڈوائس ضرور کیا تھا کہ پولیٹیکلی ڈیل کریں، انگیج کریں تحریک انصاف کو بھی اور ان کو بھی، یہاں پی ٹی اے وغیرہ جو اس وقت تھی، میرا کل پی ٹی اے کہہ رہا پاکستان عوامی تحریک جو ہے، ان سے آپ بات چیت کریں ان سے، قادری صاحب سے. تو انہوں نے یہاں تک مانا ہے، اور فردر وہ انصار لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بات کرنے سے انکار کیا. اب میرے لیے تھوڑی سی، کیونکہ میں نے وہ تھی کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد تو مجھے ملک ریاض صاحب، اگر مجھے پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب دا میسنجر، تو مجھے ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں کون سچ بتا رہا ہے اور کون ہمیں جھوٹ بتا رہا ہے. کیوں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس گیا تھا. اور میرے پاس بھی خبر جیسے میں نے کہا جو میں نے شیئر کی تھی کہ یس ان کے پاس ایک تھرڈ پرسن بھیجا گیا. تو میں نے پھر، اور آج وہ کہہ رہے ہیں اس کو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجا گیا، میں نے نہ بھیجا نہ میرے نالج میں ہے. پھر میں نے ملک ریاض صاحب سے بات کی، اس بات میں ڈیٹیل آپ کو جیسے میں نے کبھی بتاتا ہوں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ جنرل ظہیر جو ہیں وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک اس میں بڑی خبر تھی. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ آرمی چیف سے ماضی میں ان کے اگر پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پہ ایشوز آ رہے ہوتے تھے، پولیٹیکل ٹرمائل ہے، بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب وغیرہ کا ہم نے ماضی میں دیکھا، تو اس وقت وہاں پہ آرمی جنرل جو تھے یا چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ کنوے کرتے ہوتے تھے پاکستان کے پرائم منسٹر کو، یا ایون صدر پاکستان اگر ان کو دیکھیں، یہ اسحاق خان صاحب کو یہ ریزائن دینا پڑ گیا، فاروق لغاری صاحب کو ریزائن دینا پڑ گیا. سو موسٹلی اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ آرمی چیف کے لیول پہ جا کے کہا جاتا تھا صدر کو یا وزیر اعظم کو. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، کاکڑ صاحب نے کیا، اور بعد میں بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت میں ڈسمس ہوئی ساری چیزیں، نواز شریف صاحب کی ہوئی. تو آرمی چیف یہ کام کرتے تھے، کور کمانڈرز کا وہاں اعتماد لے کے یا ان سے ووٹ وہ کیا کہتے ہیں ان کی سپورٹ لے کے وہ جا کے کنوے کرتے تھے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک یہاں پہ آرمی چیف کی بجائے، آرمی چیف اس وقت جنرل رحیل صاحب تھے، کہ جنرل رحیل صاحب کی بجائے ایک یہاں پہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے کہا وزیر اعظم کو اکارڈنگ ٹو نواز شریف کہ آپ استعفیٰ دیں. اب اس پہ صاف ظاہر ایک آلریڈی تو اس میں تھا، فضا میں تھا، اٹ واز ان دا مارکیٹ، اٹ واز ان دا ایئر، خبروں میں بات آتی رہتی تھی. اس وقت جب دھرنے ہو رہے تھے عمران خان صاحب نے دیے ہوئے تھے تو لوگ کہتے ہوتے تھے کہ شاید بات ہوتی رہتی تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا مشاہد اللہ خان صاحب نے انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا، انہوں نے یہاں تک کہا تھا ہمارے پاس کوئی ٹیپس وغیرہ ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی، ریکارڈنگ وغیرہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے دھرنوں کے پیچھے کون ہے. انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا تھا جس کے بعد ان سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے لیا تھا. خیر وہ اپنی جگہ پہ. اب یہ بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے، میرا کہہ دینا ایز اے رپورٹر کے طور پر ایک خبر دینا ٹھیک ہے، اس کی امپورٹنس ہوگی، لیکن وہ جس کے بارے میں خبر ہے وہ خود کنفرم کر دے وہ بڑی خبر ہو جاتی ہے، اٹ بیکمز اے بگ نیوز. یا اس پہ وہ اب نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا تھا، اگین مجھ سے مانگا گیا تھا، استعفیٰ مانگا گیا تھا. جب انہوں نے بات کی تو ڈیبیٹ شروع ہو گئی، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں ہونی بھی تھی سول ملٹری ریلیشن شپ. اس وقت پھر ہم دیکھ رہے ہیں ذرا اس پہ ہیں، اور اپوزیشن اور اس وقت کی جو ملٹری قیادت ہے ان کے درمیان ایک انیزی ریلیشن شپ ہمیں نظر آ رہی ہے. سو اس تناظر میں اب یہ بڑی ایک اہم بات تھی جو نواز شریف صاحب نے کی. یہی توقع کی جاتی تھی جنرل ظہیر سے کہ انہوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا. یہ بڑی سمجھ آنے والی بات ہے. کوئی بھی جرنل ہوتا، کوئی بھی سویلین ہوتا، یا ایون سویلین نہیں، اگر سول بیوروکریٹ ہوتا، وہ بھی اس کو ایڈمٹ نہ کرتا کہ ہاں جی میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو میسج بھیجا تھا یا میں خود کیا تھا کہ جی استعفیٰ دیں. ریزن اب یہ بڑا ٹرکی بات ہے. اب نواز شریف صاحب نے ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ان کو سپن کھیلی ہے، جس کے اس میں نہیں بیٹ نہیں لئی انہوں نے. جنرل ظہیر نے ویری وائزلی انہوں نے اوائڈ کیا ہے کہ میں نے وہ کھیل نہیں کھیلنا یا وہ میں نے بات نہیں کرنی جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں. اب آج اگر وہ انصار کے انٹرویو میں کہہ دیتے جی ہاں میں نے بالکل ان سے استعفیٰ مانگا تھا یا میں نے کسی کو بھیجا تھا، اب اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ ایک تو صاحب ظاہر پاکستان میں بہت بڑی ٹرمائل آنے، پولیٹیکل یہ پھر ہوتی، تھوڑی سی ان کو آکسیجن ملتی اپوزیشن کو، پھر سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے پھر ڈیبیٹ شروع ہوتی، اس پہ ٹاک شو شروع ہو جاتے، اس پہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا. اور یہ تو اپنی جگہ پہ اصل جو چیز ہوتی آج نہیں تو کل
जनरल उन पे ज़हीर साहब पे केस बन सकता था कि आप एक उस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आपने ओथ लिया हुआ है, आपने कैसे आपने किसी को भेजा या आपने इस्तीफ़ा लेने की बात की, सो उन पे केस बन सकता था और बड़ा स्ट्रांग केस बन सकता था। अगरचे मियाँ साहब को उस वक्त ज़रूरत नहीं हुई जब उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था कि उसी वक्त ही वो एक्ट करते, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जब रिटायर हो जाएं लोग तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है हमारे सिविलियंस के लिए, वो नारे भी मारना, उनके खिलाफ एक्शन लेना। जब टाइम होता है उस वक्त नहीं लेते, जब उनसे कहा जा रहा था आप इस्तीफ़ा दे दें उस वक्त नहीं एक्ट किया, लेकिन बाद में वो करते एक्ट कि अगर आज वो मान लेते या जनरल ज़हीर कहते हाँ जी मैंने बिल्कुल भेजा था, तो उन पे कोड ऑफ कंडक्ट जी अपने उसको ब्रीच के लिए एक बड़ा ब्रीच है कि आप एक डीजी ऐसे कैसे कह सकता है एक उसको प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस्तीफ़ा दें, सो बड़ा उनके लिए मसले पैदा किए जा सकते हैं, केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। केस की नेचर पे मैं नहीं जा रहा, लॉ के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। बहरहाल बड़ा इस पे एक्शन केस हो सकता था, सो उन्होंने जनरल ज़हीर ने बड़ा वाइजली अपने आप को इनकार कर दें। अब आते हैं जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, शायद आप बुरा भला भी कह रहे होंगे कि अब तक आप मैं बता क्यों नहीं रहे कि मलिक रियाज से मेरी क्या गुफ्तगू हुई है। जैसे मैंने कहा मुझे पता है इसका कि मलिक रियाज साहब जो मैं नाम ले रहा हूँ बकायदा कि वो गए थे पैगाम लेके, तो मैंने मलिक रियाज साहब को किया फ़ोन। मैंने उन्हें कहा कि मलिक साहब मेरे पास ये खबर है, मेरे पास ये स्टोरी है कि ये जो है यहाँ पे इसके, बल्कि मैंने यहाँ तक उनको बताया कि मुझे ये भी पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर ये पाकिस्तान जो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया था नवाज शरीफ साहब ने, ये भी है। तो मैंने उन्हें यह कहा, पूरा बताया मैं कि मेरे पास कि आपको जनरल ज़हीर इस्लाम साहब ने बुलाया था और बुलाने के बाद उन्होंने कहा था ये मैसेज आप लेके जाएँ और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दें कि इस्तीफ़ा दे दें। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको घर से आपकी फैमिली से मना किया गया था कि आप ये इस तरह का मैसेज लेके ना जाएं, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो और आप भी रिलेक्टेंट थे, फिर आपने कुछ दोस्तों से आपने रब्ता किया और ये सारी चीज़ें उन्होंने की। मलिक साहब ने सारी बातें मेरी उन्होंने सुनी, क्योंकि आपको पता है उनके तमाम, जैसे मैंने कहा, हर जगह पे उनके राब्ते हैं और उनको एक बड़ा समझा जाता है कि ये उसके रिलायबल मैसेंजर हैं और बात कन्वे कर सकते हैं और अगले बंदे को समझा सकते हैं, क्योंकि उनका क्लाउट है, उनका इन्फ्लुएंस है हर पार्टी में उनके अपने, उन्होंने हर पार्टी उनकी वो क्या कहते हैं उनकी मकरूज़ है, मैं चलें यही कह लेता हूँ मैं, हर पार्टी मकरूज़ है, लिहाजा उनकी बात सुन ली जाती है, आगे से कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने उनसे बहुत सारे फ़ायदे लेने होते, जहाँ से फ़ायदे लेने होते तो फिर आप थोड़ा सा अगले बंदे की सख्त बात भी सुन लेते हैं। सो मलिक रियाज साहब को पिक करने के पीछे ये भी रीज़न थी। उन्होंने पूरी मेरी बात सुनी, तो वो कहते हैं जी मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। उनका ये कहना था, मैं कि जी यू हैव टू गिव मी सम कमेंट, आप इसको या डिनाई करें कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी खबर गलत है, या आप इसको कंफर्म करें इस पे कि हाँ वाकई आप ये मैसेज लेके गए थे। मलिक रियाज साहब ने कुछ इस पे थोड़ी देर सोचा, तो उन्होंने कहा जी मैं एक इस पे तीसरा रूट लेता हूँ। वो कहते हैं ना वो कौन बनेगा करोड़पति वाला जो होता है ना, कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 4 कंप्यूटर जी किसको लॉक करना है। तो उन्होंने पहले ये, जैसे मैंने कहा जी आप इस स्टोरी को कंफर्म करें, नंबर 1 पहला ऑप्शन ये है। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कहा सर दूसरा ऑप्शन ये आप इसको डिनाई करें कि खबर गलत है, आप कोई इस तरह का कोई पैगाम लेकर नहीं गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पास मैसेंजर आया था, अगरचे उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। इसी तरीके से ज़हीर इस्लाम कह रहे हैं जी मैंने किसी को नहीं भेजा, ना मैंने इस्तीफ़ा भेजा, मेरी खबर ये है कि आप लेके गए थे पैगाम। तो ये दूसरा मैं क्या ऑप्शन है कि आप इसको डिनाई करें या कन्फर्म करें, 2 ये हैं। तो उन्होंने पूछा तीसरा ऑप्शन क्या है, तो मैं कहा सर तीसरा ऑप्शन यूजुअली आप बताएं कि आप कमेंट इस पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि स्टोरी इट्स योर्स, मैं तो जस्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मलिक रियाज साहब ने कहा जी मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। सो फॉर द टाइम बीइंग मलिक साहब ने कहा, ना उन्होंने इस मेरी खबर को उन्होंने कंफर्म किया है, ना उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस बात को बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। जब भी कोई बंदा इतनी बड़ी स्टोरी पे, जब उसको कहा जाए कि आप इसमें गो बिटवीन थे और यू आर द मैसेंजर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे ये मैसेज भेजा गया था, DGI से कह रहे हैं नहीं भेजा गया, और दरमियान वाला बंदा ये कह रहा है जिसकी मैंने दी थी कि वो उसमें वो लेके गए थे कि नहीं कि मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करता। बहरहाल मैं इस स्टोरी पे कायम हूँ, मेरी यही इतला है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वही पैगाम लेके गए थे, वही नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा था। और जो मज़े की बात है, जो मुझे कुछ सोर्सेज ने बताई है, जब मलिक रियाज साहब ने कहा इनको नवाज शरीफ साहब को कि ये मसला है, तो ये आपसे वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पंजाबी में इनको जवाब दिया नवाज शरीफ साहब ने मलिक रियाज को। उन्होंने कहा मलिक साहब तुसी उन्होंने कहो कि जाके तुसी सो जाओ, आराम दी रात गुजारो तुसी,
دیٹ واز آنسر ذرا نواز شریف صاحب نے، جو میری اطلاع ہیں، سورسز میرے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیا تھا اور استعفیٰ دینے سے انکار بھی کیا تھا، پلس انہوں نے کہا تھا ملک صاحب تسی جاؤ، انہوں نے کہہ دو کہ تسی رات گزارو، سو جاؤ آرام نال، مطلب اٹ واز ریفیوجل آف اے کائنڈ. سو یہ ہے پوری سٹوری. آنے والے دنوں میں اس کو فالو کرتے رہیں گے. بہرحال یہ آج کا میرا ویلاگ تھا. یہ میرے پاس پہ اتھنٹک خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، دوسرے کہہ رہے ہیں جی میں نے کسی سے استعفیٰ نہیں مانگا، اور میری خبر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے ہی وزیر اعظم پاکستان سے جا کے استعفیٰ مانگا تھا.